What's up, Flip Top, Boy Jojo, and welcome back sa aking channel. Like a Hellcat. What's up, Flip Top, Boy Jojo, and welcome back sa aking channel. At guys, nandito po ako ngayon guys sa Lucena guys. At inutour ko kayo dito guys sa kanilang lugar guys kung gaano guys kaganda. Antawin nyo guys Antawin nyo guys sobrang ganda ng bulaklak. Antawin nyo guys sobrang ganda ng bulaklak guys. So, ayan. Antawin nyo guys sobrang ganda. Inutour ko kayo dito sa tabi-tabi lang. At guys, nakita nyo guys kung ano kaganda guys ang bulaklak nila dito guys. At guys, hinihintay ko dito si kuya ko guys na pupunta kami guys sa doon sa Lucena guys para i-tour ko kayo guys kung paano maganda doon guys. See you later guys. Hello guys, i-tour ko kayo guys sa kanilang bulaklak dito guys. Tawin nyo guys kung gaano guys kaganda guys. Diba guys, sobrang ganda guys. Ang tawin nyo guys. Yung isang gabi guys, ang tawin nyo guys. So, diba guys, nakita nyo na guys kung sobrang ganda guys, ang tawin nyo guys. Ito guys, pinakamaganda guys sa dami guys. Parang isang alibangbang guys. So alibangbang. Diba guys, maganda yung alibangbang guys. Yung panunurin guys. Pinamaganda ang alibangbang guys. Diyan maganda.